इसका जो प्रॉफिट होगा उसका 40% जो होगा वो गरीब लोगों के डोनेशन में जाएगा इंशाल्लाह। ये एनजीओ में जाएगा। जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, रहने को नहीं है, खाने के नहीं, तो वो जो लोग भी ड्रिंक पियेंगे तो ये सोच के पिए कि इसका 40% गरीबों को जाएगा। তো আজকে কিং পাওয়ার ড্রিঙ্কের স্বত্বাধিকারী আমার আনোয়ার খান স্যার সামনে আমার খাড়া, বর্তমানে ওখানে উপস্থিত আছেন। আজকে আকাশ ভাইয়ে এখানের ডিস্ট্রিবিউটার না, তো করিমগঞ্জের শ্রীভূমির ডিস্ট্রিবিউটার হয়েছেন গিয়া এই কিং পাওয়ারের আকাশ ভাই। তো প্রথমে আমি জানবো এই কিং পাওয়ারের বিষয় নিয়ে আমার স্যারের কাছ থেকে। किंग पावर ये एनर्जी ड्रिंक है और ये इंडियन ब्रांड है और ये हमारा खुद का ब्रांड है। और आप सभी लोगों ने जितना प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे श्रीभूमि करीमगंज में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हमारे छोटे भाई आकाश भाई हैं। और माशाल्लाह इनका यहाँ पे नेचर और इनका जो फैन फॉलोइंग है मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और अल्लाह इसी तरह से भाई को आगे बढ़ाते रहें। और मुझे यकीन है आकाश भाई पे कि ये इस प्रोडक्ट को करीमगंज में सबसे ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका जो प्रॉफिट होगा उसका 40% जो होगा वो गरीब लोगों के डोनेशन में जाएगा इंशाल्लाह। ये एनजीओ में जाएगा। जो लोग परेशान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, रहने को नहीं है, खाने के नहीं, तो वो जो लोग भी ड्रिंक पियेंगे तो ये सोच के पिए कि इसका 40% गरीबों को जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, जितने लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, जितने लोग हमारे साथ दे रहे हैं। आप लोग हमारे भाई नहीं, हमारी फैमिली है ना। कोई हमारे दोस्त यार नहीं, सिर्फ आप सब लोग हमारी फैमिली। और नॉर्थ ईस्ट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ कौन सा ड्रिंक दिखना चाहिए? किंग पावर। किंग पावर। तो अब इसका इसका जो भी आप लोग इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। और मैं आकाश भाई को भी अपनी तरफ से ब्लेसिंग देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें। और यहाँ पे जितने लोग भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। আকাশ ভাই কেমন আছেন? আমি বাংলাও কই। কিং পাওয়ারটা মানে আমি কই আমার বাইর ব্র্যান্ড। মানে আমার বাই হইলে মানে একজন বিজনেসম্যান আইকন ইউপির। মানে সবই অল ইন্ডিয়া মানে তাই সবই চিনুন তাই। তাই নয়া লঞ্চ করছুন। যে সময় কোম্পানি মানে এটা লঞ্চ করতে আমার মানে কইছুন তাই ওলা ওলা। একটা মানে কিং পাওয়ার আমি লঞ্চ করতে যাই আর মানে ওলা তাই মানে করছুন। তার লগে প্রায় আমার 10 থেকে 12 বছর গড়র মানে কাজিন ধরিলাম। ইলা ফ্যামিলির বন্ডিং। আমার ইউপি আমার তো মাসি একজন আছেন। হন্তেই তার লগে মতলব আমার বাইর লগে মানে হইছে হয়। এরপরে ভাইয়ে নয়া মানে লঞ্চ হইছে হওয়ার পরে আমার মানে কানেক্ট করছো করার পরে আমি বরাক বেলি আমার বদর ভাই মানে মানে টাইম লইছেন করিমগঞ্জ আইলা আন্দি শিলচা লোয়ার পরে বাদে করিমগঞ্জ কইছে আমার ডিস্ট্রিক্ট ভাই আমার ডিস্ট্রিক্ট সবে আমার চিনেন ভাইচারা টপ আছে বাদে করিমগঞ্জ কইলাম আমার একটু থাক বাদে বদর ভাই আছেন তাই শিলচার আইলা তাইনো আমার বিজনেস পার্টনার দিতা হইতা তাইনো আছেন আর আনোয়ার ভাই আছেন তাইনো অ্যাটেন্ড হইতে পারছেন না কোনো একজন অসুবিধার কারণে তাই নিয়ে অ্যাটেন্ড হইছেন আমার বদর ভাই এখন কিং পাওয়ার একটা আপনারা করিমগঞ্জ মতলব মানে করিমগঞ্জ কি রাস্তা নর্থ ইস্টও আপনারা আগে দিয়ে লইয়া যাইতা ইলা নাই বহুত এনার্জি ড্রিঙ্ক আছে আমি কেউ কম্পেয়ার করি না সবরে মানে আছে কেউ কেম্পা খায় কেউ কোকা খায় খাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু মানে রেডবুল 120 টাকা দাম মানে রেডবুল লই কম্পেয়ার আমি করার যাই না কিন্তু রেডবুল তো বেস্ট নর্থ ইস্টই চলবো এটা রেট কত 60 এমআরপি 60 কিন্তু মানে এগুলো নর্থ ইস্ট মানে চলবো কিন্তু ওখান মানে ইলা না মানে কিং পাওয়ার মানে মানুষে খাইতা খাইয়া স্যাটিসফাই হইতা কিতা মানে মানুষে বুঝতা কিন্তু ব্র্যান্ড এস্তা নর্থ ইস্ট আমার বাই জেলা ব্র্যান্ড ইগু একটা ব্র্যান্ড কিতা হইতা মেইন হইলো মার্কেটিং মানে প্রোডাক্ট তো যে মানে জগ করিবে মার্কেটিং হইলো মেইন ইগু কিলা মানে জগ করতা কিলা মানে আমরা 2029 একটা গুয়াহাটি প্রোগ্রাম আছে এস্তা অল মানে নর্থ ইস্টর সিএনএফ যতজন আছেন বিজনেসম্যান আছেন সব আইবা আমরা বহুত বড় আমরা এগুলো লইয়া মানে কোন প্রোগ্রাম এজেন্সি তাই লইয়া এ টু জেড এগুলোর বিষয় মানে সবটা আমরা গুয়াহাটি ব্রাঞ্চ আনমু মেইন ব্রাঞ্চ মানে গুয়াহাটি অফিস খুলবো আমরা কিতা কইব এখন যদি এটা মানে পাইতে চাইন বা আপনার কাছ থেকে যদি দোকানদার হলে নিতে চাইতে কি রকম নিতে লাগবে? আমার কাছে নিতে হইলে আমি এরিয়া ওয়াইজ সমঝাইয়া দিই যার বহুত কন্টাক্ট আইছে আমার বহুত আমি সেই লগে মতলব মাথাত গেছি না আমার 29 গুয়াহাটি প্রোগ্রাম আমার প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাও শেষ হওয়ার পরে 1-2 তারিখ আমার বদর ভাই আসুন আনোয়ার ভাই আরেকজন আসুন আমরা একলগে বইমু বইয়া কিলা কিতা মানে কিলা ঝগড়া যায় মানে সুন্দর ডিসিশন লইয়া আমরা এটা আগবাড়িয়া লইয়া যাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। और मैं मिजोरम गया भी, विजिट भी किया था। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि
हदीस भाई भी यहाँ पे हैं माशाल्लाह, और इनका इखलाक इतना अच्छा है कि इनसे एक हमारे लिए एक अलग ही मोहब्बत इन्होंने पैदा कर दिया है। मैं जब जब आसाम आता हूँ, और जब मैं लास्ट टाइम भी आया तो भाई हमारी मोहब्बत से मिजोरम से आए, और आज मैं करीमगंज में हूँ आकाश भाई के घर पे, और तब भी मेरे भाई हमारे साथ हैं खड़े। तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हमारे लिए, मोहब्बत पहले बाकी सब बाद में है। तो ये मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हदीस भाई। अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, तंदुरुस्ती रखे, आपकी पूरी फैमिली को हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम।